Hello friends, so this is my mark sheet of forester exam जोटा आपनकर कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जाम हेतला फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कनेस्टेबल पाखापाखि 1500 पोस्ट थिला और जोथरे 2.5 लाख्स पिला माने आपनकर एग्जाम देथिले तो तार ऑलरेडी आपनकर रो स्कोर टा बारी छि जोथरे मोर रहउछि 89.5 आउट ऑफ 100 ठीक अछि को टॉपिक रे केते कोन रहिछि सेटा डिस्कस करबा ता सहित केमती आपण माने ए टाइप रो मार्क रखि परिबे देख सब जिंस हार्डवर्क को नेकी हेई न थाए किछि स्मार्ट वर्क करिया द्वारा भी हेई थाए तो मु सेमती बार बार एग्जाम गुडा फेल हवा परे आस्ते आस्ते ट्रिक्स जानि द्वारा कि एबे एग्जाम गुडा रहउछि गुडा क्लियर करबाटा इजी हला तो सेही जिनसटा मु आपनको डिस्कस करिवे कहिबी कि केमती कोन करिवे जहा द्वारा कि आपण सब्जेक्ट को आपणकर माने वेपन बनै परिबे जोटा आपण माने भलो मार्क्स भी रख तो सब्जेक्ट 1 जोटा रहउछि एटा रहउछि मैथ मैथ रे टोटल 20 टा क्वेश्चन थिला 20 टा रु मु 20 टा जाको करथिली तो राइट हेछि 19 टा रॉन्ग हेछि गोटे ये रहउछि मार्क रहिला 18.75 हला प्लस 1 राइट मार्किंग पे रॉन्ग आंसर पे आपणकर 0.25 थिला सब्जेक्ट 2 जोटा रहउछि एटा आपणकर रहउतला जीके हला तो जीके रे टोटल 25 क्वेश्चन पचा जाइतला मु नेइतली अटेम्प्ट 22 टा नेइतली तो मोर ठीक हेछि 20 टा ठीक हेछि 2 टा भूल हेछि तो मार्क रहउछि 19.5 रहउछि सब्जेक्ट 3 जोटा रहउछि एटा हमरो इंग्लिश इंग्लिश रे टोटल 20 टा क्वेश्चन थिला 20 टा क्वेश्चन रो 20 टा जाका अटेम्प्ट नेइथि तो 19 टा ठीक अछि गोटे भूल अछि ठीक रहिला मार्क सेमती ये रहिला आपणकर ओडिया ठीक अछि ओडिया रे भी 15 टा क्वेश्चन टोटल थिला 15 टा जाका अटेम्प्ट नेइथि तो 14 टा ठीक अछि गोटे भूल अछि 13.75 रहिला मार्क सेमती ये रहउछि कंप्यूटर कंप्यूटर रे 20 टोटल क्वेश्चन था 20 टा जाको करथिली 19 टा ठीक हेछि गोटे भूल हेछि 18.5 एमती हमर टोटल रहउछि 89.5 पुणी एटा हला मोर शिफ्ट एवरेज केते थिला ना 46 पॉइंट शिफ्ट एवरेज हला ता माने नॉर्मलाइजेशन ए मार्क आउरी बढ़िया पय जाउ तो एटा पाखा पाखी अराउंड आई थिंक चल जीव 95 प्लस हला तो देखिबा केते कोन होउची मार्क फाइनल मार्क रे तो एबे मु डिस्कस करिवि कि केमती एई सब सब्जेक्ट गुडा को हमें टॉप करिवा देखो सब सब्जेक्ट गुडा रे देखि पतो मोर माने भलो मार्क अछि तो केमती सब सब्जेक्ट को निजर वेपन बनै परिबा सब सब्जेक्ट रे केमती भलो स्कोर करि परिबा सेटा टिके मु करिया पय चाहूची ठीक अछि तो देख प्रथम कथा कहिबी मैथ हला सिक्वेंशियली मु कहबी सब जिंस गुडा प्रथम रहउची मैथ पय कोन करिवा ना प्रथम जिनस मैथ रे आमर टीसीएस एग्जाम किए कंडक्ट कराउछि एबे एबेका समय यदि आमे देखिया पय जिबा टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराउछि आरआई एग्जाम भी कंडक्ट कराउछि ता सहित आपणकर आकु होबा पय जाउछि पीओ एग्जाम सेटा भी से कंडक्ट कराउछि कि ओडिसा रो जहा भी एग्जाम हो टीसीएस भलिया सेही लेवल ही क्वेश्चन ही आसुछि से ओ ट्रिपल एससी किबा ओ डबल एससी जे भी कंडक्ट कराउछि ना काहे कि किबा आकु जो कॉन्स्टेबल एग्जाम एसआई फेसआई गुडा सब एई टाइप रो ही क्वेश्चन आसीबो याठो बेसी डीप क्वेश्चन आसीबोनी जोटा आमे कहि परिया बैंकिंग लेवल क्वेश्चन आसीबो हमको बैंकिंग लेवल प्रिपेयर करिवार नाही एटा सब गोटा जिंस तो देखो टीसीएस रो जो पैटर्न रहउची से पैटर्न गुडा को पार्टिकुलरली तो से पैटर्न को केम करि परिबा ना आपणकर जो सब जेते सब शिफ्ट रहउची हैला शिफ्ट रो आपण माने जदि सब गुडा क्वेश्चन को ठीक से कर दउचंदी तार टीसीएस रो पैटर्न जानि पकेबे जेमती फॉरेस्टर हो किबा प्रीवियस जो आरआई रो एग्जाम रो ऑल शिफ्ट रो क्वेश्चन गुडा हो सब थरे आपण माने कर देले पैटर्न टा जानि पकेबे ता सहित गोटे आपणकर कोन कोन रहउची देखंतु लेट्स से कथा कहया पय जा परसेंटेज टॉपिक रो भी आमे आमे कहिबे 15 ରୁ 16 टा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन रहउची हो कि नै तो तार मु कोन करथिला तार टाइप वाइज 15 टा 16 टा क्वेश्चन रो मु नोट्स बनै देथिले ହେଲା माने मु थरे ही पढिची मते बार बार मु गोटे जिंस बार बार पढिनी कि बेसी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी मु टे स्मार्ट वे रे गली मु देखिली कि या परसेंटेज रो एतिकी क्वेश्चन एतिकी टाइप रो क्वेश्चन ही पॉसिबल होउची कि गुटे टाइप रो तार भी आउ गुटे कि दीटा वेराइटी रहउची ହେଲା सेगुडा को मु टिके डिटेल्स रे नोट कर देली ହେଲା मु टोटली किछि कैलकुलेशन मु एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी कि किछि करनी तो मु सेगुडा जस्ट टिके नोट्स करदेली एमती सब टॉपिक गुडा को मु टिके कवर करदेली आ वन शॉट वीडियो रे मु सेगुडा को कवर कली मु खाली देखिते चाहली कि टाइप वाइज मैथ देखो किछि जण थांती से पुरा आदित्य रंजन सारंकर ऑब्वियसली आदित्य रंजन सारंकर बहुत बढ़िया आपण माने जो टीचर सब देखुचंती से माने
पर्टिकुलरली एसएससी ପାଇଁ ପଢଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ एसएससी क्लियर କରିବାର ଅଛି ଯଦି एसएससी ପାଇଁ ପଢ ତମେ ବୁଝି ହଉଛି ଓ ଡବଲ ସି ଅତ୍ରି ପୋଲି ସେ ଆସ ନାହିଁ एसएससी ଯଦି ହଉନି ଦେନ୍ ୟୁ କମ୍ ଟୁ ହିୟର ରାଇଟ୍ तो तुमको यही टाइप रो एग्जाम ପାଇଁ ବି ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି ତ ତମେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦବ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏବେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ହେଲା ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଟାଇପ୍ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖିକି ଯଦି ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦେଉଛ ଆଉ ତାକୁ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଉ ଟିସିଏସ୍ ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ମ୍ୟାଥର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ପୁଣି ମ୍ୟାଥର ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଟପିକ୍ ତୁମକୁ ଆରିଥମେଟିକ୍ ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଟିକେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଓଭରଅଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି ଯଦି ତୁମକୁ ଟପିକ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାର ସଲ୍ଭ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ବେସିକ୍ ମେଥଡରେ କଲେ ହବନି ଭାଇ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ଯାଇକି ସବୁ ହେଇପାରିବ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ତ ତାର ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ ଜାଣିବାର ଅଛି ବାସ୍ ଥରେ ଦୁଇଥର ଦେଖିଦେଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତିନିଥର ଏକ୍ସାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେବ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଥିବ ହେଲା ତ ଯାହାଫଳରେ ମ୍ୟାଥରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିପାରିବ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ତମର ଯୋଉ ରହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ଅବଭିୟସଲି କହିବି ତମ ପାଖରେ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ରହୁଛି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ ଗୁଡ଼ାରୁ ହିଁ ହଁ କି ନାଇଁ ତ ମେନଲି ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କର ୟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ ନାହିଁ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଏଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତାର ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏକ୍ସାମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର କୋଉ ଟପିକ୍ ଆଉ ଦିସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ରହୁଛି କୋଉ ଟପିକ୍ରୁ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ବୁକ୍ ଫଲୋ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଏ ଟିଚର ଇନ୍ ଏ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ନିଟ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କୋଚିଂ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଟିଚର ଅଛି ଯୋଉଥି ମୁଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରେ କି ତୁମେ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁକ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା ତ ସେଇଠୁ ତମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବ ସେଇଟା ଥରେ ଯଦି ପଢ଼ି ଦଉଛ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଜିକେ ତୁମକୁ ଜାଗାରୁ ପଢ଼ିବାର ଆଉ ଯଦି ଏମସିକ୍ୟୁ ଦେଖିଦବ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଏଟା ପାରୁନାହ ତମେ ତରୁଣ ଗୋଏଲଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବ ନା ଫ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯୋଉ ରହୁଛି ପରମାର ଏସଏସସି ର ଫ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଫ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ସନ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ସେଇଟା ବି ତମେ ପଢ଼ିଦିଅ ଥରେ ପଢ଼ିକି ଦିଥର ରିଭାଇଜ କରିଦବ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତେ ହେଡେକ୍ ନବାର ନାହିଁ ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପ୍ ଦେଖିଥିଲି କି କୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଟିସିଏସ୍ ପକଉଛି ହେଲା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଦେଖିଲି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଦେଖିଲି ହେଲା ମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସକୁ ଫଲୋ କରିନି ଯେମିତି ଏବେ କମନଲି କ'ଣ କ'ଣ ସୋର୍ସ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡୋଲଗସ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଅବସ୍ଥିର ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଦାର ଫଲୋ କରୁଛି କି ପର୍ଚମର ଫଲୋ କରୁଛି ମୁଁ କହିବି ଯେକୌଣସି ଦିଟା ଫଲୋ କର ଠିକ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡୋଲଗସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦେବାଶିଷ ଅବସ୍ଥି କିମ୍ବା ଦେବାଶିଷ ଅବସ୍ଥି ପ୍ଲସ୍ ଆଦା ହେଲା ଯେକୌଣସି ଦିଟା କମ୍ବିନେସନ୍ ମୁଁ କୋଉଟା ଫଲୋ କରିଥିଲି ନା ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ତମର ଦେବାଶିଷ ଅବସ୍ଥି ପ୍ଲସ୍ ପର୍ଚମଟା ଫଲୋ କରିଥିଲି ଦିଟା ଫଲୋ କରିଥିଲି ହେଲା ତ ଏଇ ଦିଟାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି କୋଉ ସବୁ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ପର୍ଚମ ତ ତମେ କହିବ ସାର୍ ପଢ଼ିପାରିବାନି ଏତେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ପର୍ଚମରେ ଲିମିଟେଡ୍ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ହେଲା ଦେବାଶିଷ ଅବସ୍ଥାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଛି ବଟ୍ ଏତେ ବି ଲେବୁଲ ଦେଇନି କି ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼େ ହେଲା ତ ଠିକ୍ ୱେରେ ଆମକୁ ବାଛିକି ପଢ଼ତେ ହେବ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିବ କି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରୁଛି ଭଳିଆ ହେଲା ସେଇଟା ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଭାବତେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା କେହି ତୁମକୁ ଆସିକି କହିବେନି କି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ୱେରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଇଯିବ ତାପରେ 6 ମନ୍ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଯାଇଥିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଯଦି 6 ମନ୍ଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟରର କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କିଛି ଦେଖିଦେବେ ଏତିକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଜିକେ ପାର୍ଟଟାକୁ କଭର କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ଇଂଲିଶ ପାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖ ଇଂଲିଶର ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଭୋକାବ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଲିଟରାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ମୁଁ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ା ଦଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦଉଛି ମୁଁ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ଯୋଉ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ଏଇ ଫରେଷ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଭୋକାବ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାନେ ଫଲୋ କରିଥିଲି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ମେନଲି ରହୁଛି ଦେଖ ତମେ କେମିତି ଫଲୋ କରିବ ମାନେ ଟେନ୍ସ ଫଲୋ କରିପାରିବ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତାପରେ ନେରେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ପେସିଭ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ରହୁଛି ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଆଡ଼ୁ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା
एक्टिव अच्छी तो बहुत गुड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो नरेशन बहुत गुड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो जा द्वारा कि गोटा यूज टू हिजिवो तापरे वोकाबुलरी तो बहुत जिनस रोचे बट सिलेक्टिवली तुमको टॉप जिनस गुड़ा देखिबार अछि जेमति मोस्ट रिपीटेड 200 कि 300 वर्ड सब रोचे इडियम्स फ्रेजेस हला फिक्स प्रीपोजिशन एगुड़ा सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एगुड़ा टिके देखिदेले एग्जाम पूर्व स्पेलिंग फेलिंग जोड़ा रोचे जोड़ा देखिदेले बहुत बढ़िया हबो जदि समय अछि ऑब्वियसली मु कहबी टॉप 500 को जाओ हला माने टॉप 500 one word substitution top 500 idiom and phrases top 500 spelling then top fixed preposition ठीक अछि phrasal verb top 200 phrasal verb then तमरो रोची synonym antonym तो बहुत ही पढ़ते हबो हला top 1000 देख परिबो रिपीटेड जोड़ा आसी एतिकी देखितला काम होई जबे आउ रहिला यार किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करदबो जोगुड़ा पार्टिकुलर टॉपिक जोगुड़ा मु कहू आउ जदी देखिबो एडजेक्टिव टा टिके देखि देथिबो एतिकी सला आउ याठू ग्रामर रे टीसीएस तो पकौ नाही टीसीएस याठू अलगा किछि पकौ नाही हला आउ टिके कॉम्प्रिहेंशन पई जस्ट किछि किछि वीडियो देखि दबो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करदबो होई जिवो कॉम्प्रिहेंशन ओ पीक्यूआरएस पई हला पीक्यूआरएस पई टिके टिके तार थ्योरी टिके रहउची सेटा टिके यूट्यूब रे जे कोनोसी सोर्स तमे देखि दबो पीक्यूआरएस टा हेइ जिवो तमर ठीक अछि तापरे इंग्लिश गला ओडिया देख टीसीएस पैटर्न कथा कहया पई जिबा जदी टीसीएस को ओडिया जणा नाही प्रथम कथा हो कि नहीं तो टीसीएस जो ओडिया क्वेश्चन गुड़ा पचारे एते डीप पचारेनि से पार्टिकुलर तो जदि डीप पचारेनि मु काहे पढ़ी कि कारक कौन विभक्ति कौन कि नहीं संधि कौन रुदंत कौन हो कि नहीं एगुड़ा पढ़ी कि जिबार अछि नहीं टीसीएस कोठू पचारुଛି टीसीएस स्पेलिंग आपण तो तत्सम तद्भव पचार दउची हैला तापरे रूढ़ी पचार दउची तापरे सिनोनिम एंटोनिम जो गुड़ा रहउची प्रतिशब्द विपरीत शब्द पचार दउची तो एई सब जिंस रु से मेनली क्वेश्चन पकाउची आ बेसिक ग्रामर रे गुड़ा किछि विशेष टिके टिके पकाउची आ एते डीप को से जाउनी जोड़ा तुम स्किप कर दियो हाँ मु जानी गुड़ा पढ़ी देले किछि क्षति नुहे बट आमको पार्टिकुलर एग्जाम ପାଇଁ ପଢିବାର ଅଛି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପଢିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହୁଛି ପ୍ୟାସେଜଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ଏ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ହେଲା ଦେନ୍ ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଗେନ୍ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟିଏସ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଟିଏସ୍ର ପାର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ପରେ ଜାଣିଗଲେ ତୁମେ ଇଜିଲି ଟିସିଏସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି କ୍ଲିୟର କରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଥିଓରି ପାର୍ଟ ସବୁ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବ ଥିଓରି ପାର୍ଟ କଭର ହେଇଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ କଥା ତାପରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଦେନ୍ ଟିସିଏସ୍ର एनटीपीसी हो जो गुड़ा सी एग्जाम किसी कंडक्ट कराई तार कंप्यूटर क्वेश्चन गुड़ा हो ताकू ही प्रैक्टिस करिवो हला ठीक अछि देले कंप्यूटर रो भी आराम से बढ़िया से मार्क रही जिवो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम स्ट्रेटेजी तापरे आहुरी गोटे भी जिंस अछि देखो एति पढ़ी देले खाली हबनी एग्जाम रे भी अटेम्प्ट नबाटा भी गोटे इंपोर्टेंट जिंस एग्जाम रे के वे रे हमें अटेम्प्ट नबा हला सेटा भी गोटे इंपोर्टेंट जिंस तो सेटा बाबद रे मु आउ थोरे कहबी हला जोथरे मैटर करे सेटा एक्चुअली है तुम कट अफ क्लीयर करवा मैटर कर तो देखा नेक्स्ट क्लास आउ जब बाकी किसी भी डाउट रोचे कि केमती कौन सब जिन अलग कर मत कमेंट सेक्शन में निहाती पचारि पार आई विल टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ कौ पार्टिकुलर टॉपिक कि सब्जेक्ट को आम इम्प्रूव करवा डिटेल्स कहीदे पारि ठीक अच्छे थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस हैव ए नाइस डे गॉड ब्लेस